গুড মৰ্ণিং গাইজ, আমি নামৰূপ যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া মৰাণেই পালোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিধা নামৰূপ যাম। মানে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহা নাছিলে লগৰটোৱে, সি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লে মৰাণত। এতিয়া আমি চিধা আৰু নামৰূপ যাম। দুটা পিছত हर हर महादेव। এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু এইটোৱে মৰাণ টাউন। বাইক চলাই আছোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी। क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत। अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी, सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता देना, बता देना। आरी अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहाँ या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत। अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी, सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता देना, बता देना। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी। क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत। अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी, सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और ৰাজগড়ত আমি সৰুকৈ ব্ৰেক এটা লৈ ল'লোঁ। মানে চকলেট কিবা কিবি বজাৰ কৰিছে লগৰটোৱে। सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। बता देना।
এইটো জেক ৱাল আহি পালোঁ ফাইনেলি। বাইকখিনিক আকৌ বহুত দূৰত থৈ আহিছোঁ, বহুত অলপ দূৰ খোজকাঢ়ি মানে 100 মিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিব লাগে। সেইটো জেক ৱাল। সেইফালেদি আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। বাইক আছে আমাৰ বহুত আগত। পানীখিনি একেবাৰে চাই থাকিলে যে মাথা চাথা ঘূৰাই দিয়া যেন লাগিছে। গৰম দিনত আহিলে আৰু অলপ এনজয় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। ঠাণ্ডাত আৰু কি এনজয় কৰিম, মানে আৰু অলপ এনজয় কৰিলোঁ। কিন্তু গৰম দিনত আহিলে আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন। হৈ গ'ল জেক ৱাল, চাই ল'লোঁ, ফুৰি ল'লোঁ। এতিয়া টাইমটো হৈ গ'ল 3টা বাজিবৰ হ'ল। এতিয়া ওলাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা। সৰু সৰু পোৱালীকেইটা পইচা বিচাৰিছিলে, যদি কিদিনো খুচুৰা পইচা আছিলে। সেইফালে ৰাখিব লাগে, বাইক সেই ওপৰত আছে। লগৰটোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ঘৰ সোমাম, তাতে ভাত চাত বনাই দিছে, ভাত চাত খাম আৰু যাম। উলিয়া রে।